السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ولی کامل سے روبرو کروائیں گے جو ہند کی سرزمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے ولی مانے جاتے ہیں، جن کی عمر شریف 596 سال رہی اور جنہوں نے پورے 556 سال کا روزہ رکھا۔ تاریخ گواہی کہ آپ نے آفاق عالم کا گشت فرمایا، ایشیا، یوروپ کے امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، سیریا، حجاز، عراق، افغانستان، برطانیہ، برطانیہ، المانیہ، چین، روم، یونان، ایران، مصر، فارس، سوڈان، جاپان، کولمبو، انڈونیشیا، سری لنکا، نیپال۔ آپ نے پوری دنیا میں چلے کیے ہیں۔ آپ کی جات سے اسلام پوری دنیا کے ہر کونے میں آباد ہوا۔ حضور سید بدیع الدین قطب المدر زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 282 ہجری میں ہندوستان تشریف لائی۔ اس وقت افغانستان، برما، سری لنکا، نیپال، تبت، بھوٹان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ سب ہندوستان کا حصہ تھے۔ بعد میں یہ سب ملک تقسیم ہو کر الگ الگ دیش بنے ہیں۔ ہندوستان میں ہی آپ کے چلوں کے متعلق زمین کم از کم 50 لاکھ بیگھے سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ آپ کے سلسلہ مداریہ کی خانقاہیں، گدیاں اور تکیے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہیں، جبکہ آپ کے مشہور چلے گاہوں کی تعداد 1400 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تمام نشانیاں آپ کی ولایت، ارشاد اور رحمت کی گواہی دیتی ہیں۔ حضور قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دائرہ تبلیغ بہت وسیع تھا۔ دراز عمر کے سبب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ سے فیض حاصل ہوا۔ ہر مجلس میں ہزاروں لوگ داخل اسلام ہوتے۔ آپ کے خلفاء دنیا کے کونے کونے تک گئے۔ آپ کے مریدین کی تعداد اتنی وسیع ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ سلسلہ مداریہ اپنے قدیمت اور فیض عامہ کی وجہ سے تمام سلاسل پر فضیلت رکھتا ہے۔ حضور مدار پاک کو ہندوستان کے اول پیران پیر کہا گیا ہے۔ ان کی برکتیں، ان کا علم اور ان کا فیض آج بھی دنیا کے ہر سلسلے میں جاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے عالم کا گشت فرمایا۔ ایشیا سے یوروپ، آسٹریلیا سے افریقہ تک آپ کے چلے جات، خلفاء کے مزارات، آپ کے نام کے منسوب گدیاں تک یہ آج بھی آپ کی روحانی سرپرستی کا ثبوت ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں آپ کا سلسلہ فیض جاری ہے، جو آج بھی انسانیت کو رحمت، محبت اور حق کی راہ پر بلاتا ہے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک روشنی پیغام ہے، رحمت کا، محبت کا اور علم کا۔ ان کی خانقاہیں، تکیے، مزارات آج بھی لوگوں کو فیض، سکون، رحمت دے رہے ہیں۔ ان کی یاد و ذکر و فکر کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دور حاضر میں آج حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محسن بندوں کو وہ مرتبہ عطا کرتا ہے جو انہیں تا قیامت تک زندہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مدار العالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی شان وہ نرالی شان ہے جسے سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ آپ کو جاننے کے لیے انسان کا عقیدہ پکا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر عقیدے کے انسان کوہ نور کو بھی پتھر مانتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کے چند نامور احکاموں نے نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھا۔ معاذ اللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو ذات اللہ رب العزت کے محبوب نبیوں کے سلطان رسول اعظم رحمت للعالمین بدر الدجا نور الہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھ پائی، وہ ان کے بیٹے سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارک 242 ہجری کو شام سیریا کے حلب میں ہوئی۔ آپ ماں کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سادات ہیں۔ آپ کے والد کا نام سید علی حلبی اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ ثانیہ فاطمہ ہے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا نسب نامہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کچھ یوں ملتا ہے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار بن سید کتبت الدین علی حلبی بن سید بہاء الدین بن سید ظہیر الدین احمد بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سیدنا مولا امام حسین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होता हुआ सैयदुल औलिया मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। आपका शजरे तरीकत कुछ यूं है। हुजूर सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, उनके पीर हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी, उनके पीर हजरत ख्वाजा ऐनुद्दीन शामी, उनके पीर हुजूर सैयदुल मोमिनीन हजरत अब्दुल्ला अलमबरदार, उनके पीर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। आपने देखा कि किस कदर हुजूर बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की शान व मर्तबा बुलंद व बाला है। आप खानवादा हाशिम के चश्म चराग और मौला अली के दुलारे हैं। आप पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग करने के बाद मुल्क हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। आपने पहले श्रीलंका पहुंचकर तमारपाड़ी में क़याम फरमाया, फिर आप आदमपुल से होते हुए सरजमीन हिंदुस्तान में दाखिल हुए। उस वक्त हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक की दौरे हुकूमत का आगाज था। कावेरी नदी के किनारे आपका काफिला फरोकश हुआ। आपकी आमद की खबर हर तरफ फैल गई। हर वक्त आपके हमरा आशिकों का हुजूम रहता। आप यहाँ से बेंगलोर के लिए रवाना हो गए और कोलार में खेमाजन हुए। यहाँ से आपने फैजान की बारिश बरसाते हुए हैदराबाद, गोलकुंडा, विजयवाड़ा और आलमपुर वरंगल से गुलबर्गा में इरफान की दौलत खूब लुटाई। मुल्क हिंदुस्तान के एक सूबे जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहा जाता है, आपने मोहम्मद बिन साबिर मुल्तानी को खिलाफत देकर गोरखपुर और असीर कबीर को कुंडा के लिए रवाना किया। फिर आप फैजाबाद के रास्ते से लखनऊ की जानिब निकल गए। जब आपने शहर लखनऊ में क़याम फरमाया तो मौलाना शहाबुद्दीन पर काले आतिश खिदमत में हाजिर हुए और मुरीद बने। फिर आपने हरदोई, फर्रुखाबाद, कायमगंज, बरेली, शाहबाद, बाराबंकी, शमशाबाद में क़याम फरमाया और बाराबंकी के मशहूर कस्बे कद्दूर में आपके मुरीद मीठे मदार मौजूद हैं। मीठे मदार के बारे में तारीख में है कि आपकी दुआओं से पैदा हुए। वहीं अक्सर बुजुर्ग व सूफिया फरमाते हैं कि सैयदना मदारुल आलमीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किंतूर कस्बे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ताबई होने का शर्फ हासिल है। आपने 3 साहबी रसूल की जियारत की। आपके पीर मुर्शिद सैयदुल आरिफीन ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको 259 हिजरी में इजाजत व खिलाफत अता की। आपकी उम्र शरीफ 596 साल हुई और आपने 556 साल बगैर कुछ खाए पिए गुजारे। आपकी दुआ से सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई। 12 साल तक आपके साथ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आपके हमरा रहे और आपके फैजान से माला माल हुए। आपकी बारगाह में अशरफुल आलमीन सरकार वारिस पाक ने 12 साल तक खिदमत की। आपके आस्थाने पर हजरत आलमगीर औरंगजेब घुटनों के बल हाजिर हुआ। हजरत अल्लामा मोहम्मद जानी इब्ने अहमद अल कानी कादरी फरमाते हैं कि हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बगदाद तशरीफ लाए तो वहाँ आपकी मुलाकात सुल्तानुल औलिया महबूब सुबानी तफसीर कुरानी शहबाज लामकां शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। उस वक्त हुजूर गौसे आजम की कैफियत जलाली थी। कुछ मुअर्रिखीन ने तहरीर फरमाया है कि हजरत कुतुबुल मदार की तवज्जो से गौसे आजम का जलाल जमाल में बदल गया। आपकी ही दुआ से सरकार गौसे आजम की बहन को औलाद हुई और तारीख की किताबों में आता है कि वो दोनों औलादे यानी गौसे आजम के सगे भांजे सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सैयद मोहम्मद जिलानी मदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हमसाया होकर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दीन की तबलीग को आम किया। मुगल वंशज शाहजहां के बेटे और हजरत औरंगजेब आलमगीर के भाई हजरत दारा सिको अपनी किताब सफीनतुल औलिया में फरमाते हैं कि आप मकाम समदियत पर फाइज हैं जो सालिकों का मकाम है और अल्लाह ने आपको ऐसा हुस्न जमाल अता किया है जो आपको देख लेता वो बेखुदी के आलम में सजदा रेज़ हो जाता। इसीलिए आप हमेशा नकाब डाले रहते थे। दारा शिको ने अपनी किताब सफीनतुल औलिया में ये बात हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे मुबारक पर अपना हाथ रख दिया था तो आपके चेहरे पर इतनी रोशनी हो गई थी कि जिसके बाद मखलूक खुदा यानी आम इंसान आपके चेहरे की तरफ नहीं देख सकता था। इतना नूर होने की वजह से हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने
चेहरे अनवर पर 7 नकाब, बाज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 70 नकाब रखते थे। मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबीर अबुल कलाम फरमाते हैं कि हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह बज़ाहिर कुछ नहीं खाते थे। उनका कपड़ा कभी मैला नहीं होता था और ना ही उस पर कभी मक्खी बैठती। उनके चेहरे पर हमेशा नकाब पड़ा रहता था। निहायत ही हसीन व जमील थे। चारों आसमानी किताबों के हाफिज व आलिम थे और तमाम दुनिया का सफर उन्होंने किया था और वो अपने वक्त के कुतुबुल मदार थे। इमाम शाफई अलैहिर्रहमा अल-हावी में और इमाम हजर मक्की हदीसिया में रकम फरमाते हैं, वो कुतुबुल मदार जो गौसो कुतुब के मकाम व मर्तबे का जामी मुस्तमिल होता है, उसको अल्लाह ताला दुनिया के चारों गौसों में गश्त कराता है। जैसे आसमान की चारों तरफ सितारे चक्कर लगाते हैं और अल्लाह ताला उसकी गैरतदारी में उसके अहवाल को खास व आम से पोशीदा रखता है। वो आलिम होने के बावजूद नादान लगता है, ज़हीन होने के बावजूद कम फहम मालूम होता है, दुनिया से बेनियाज होकर भी दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखता है, खुदा से करीब तर होते हुए भी कुछ दूर सा लगता है, दर्दमंद होते हुए भी तंग दिल जान पड़ता है, बेखौफ होने के बावजूद सहमा सहमा महसूस होता है। औलिया अल्लाह में उसका मकाम ऐसा है जैसे दायरे के मरकज नुक्ते का, उसी पर आलम की दुरुस्तगी का दारो मदार होता है। आपने देखा कि मदार किसे कहते हैं, मदार का मर्तबा क्या होता है। वक्त के 2 बड़े इमाम जिन्होंने मदार के मायने हमको बताए, तो अजीजों आपने देखा कि मदारुल आलमीन की शान क्या शान है। अल्लाह आपकी शान के ताल्लुक से एक अदना से गुस्ताखी इंसान के ईमान के लिए खतरा है। लिहाजा हमें इन औलिया अल्लाह की शान में तौहीन या छीटा कसी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिस शख्स की शख्सियत का अंदाज़ा बड़े बड़े फुकहा, वली, कुतुब, शेख नहीं लगा पाए, उस शख्सियत का अंदाज़ा हम और आप कैसे लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने हयात पर बनाया गया ये मुख्तसर सा वीडियो आपको कैसा लगा। इंशाअल्लाह इन वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। मदार पाक के चाहने वालों तक आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोग हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस अजीम शख्सियत से वाबस्ता और रूबरू हो सकें।